بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي الصغار، مرحبا بكم. الأولياء أيضا مرحبا بكم. نحن الآن في وقت الامتحانات. حبيت اليوم نديرو اختبار. خيرت واحد اللي قرينا نفس الدروس اللي مر عليها التلميذ، قلنا نحلو تمرين اختبار 1 أو 2. إذا أعجبكم الموضوع سأنزل لكم في كل مرة فروض أو اختبارات. نبدأ اختبار الفصل الأول للفرنسية، سنة 4 ابتدائي. La maison des parents. La maison des parents. Au bout du chemin se trouve la maison de mes parents. Elle est carrée et n'a qu'un étage. Les murs sont constitués de belles pierres taillées. Du côté de la cour, on entre dans la maison par une haute porte de bois sculpté. Ce nid nous a abrités tant d'années avec mes parents lorsque nous étions enfants, mes sœurs, mes frères et moi. Cette maison familiale est pleine de souvenirs merveilleux. C'est bien que j'aime y revenir. موضوع رائع، يتكلم على بيت الوالدين، دارنا، الدار الكبيرة. هذا النص لازم تعلمي ابنك صغيرك قراءة النص في الامتحان أو الفرض. لازم يقرأ النص مليح حتى يفهمه جيدا قبل الجواب على الأسئلة. يقرأ La maison de mes parents، ويقرأ Au bout du chemin se trouve la maison de mes parents. Au bout du chemin. Elle est carrée et n'a qu'un étage. Elle est carrée مربعة، عندها طابق واحد. Les murs الحيطان sont constitués de belles pierres taillées، مخدومين بالحجر طايي، كما نقولوا احنا مليح، قد مقسومين. Du côté de la cour، هذو au bout du chemin، du côté، هذو كل ce sont des prépositions قريناهم حطيناهم في الدروس السابق. On entre dans la maison par une haute porte de bois sculpté. يوصف، هنا الكاتب يوصف، يتكلم على la maison تاع ses parents، تاع والديه. Les questions، نروحوا les questions. Compréhension de l'écrit. Coche la bonne réponse. دير علامة في الجواب الصحيح. Dans ce texte, on présente une maison ou décrit un quartier. في هذا النص هل نتكلم عن منزل أم شارع؟ أكيد on présente une maison. العنوان هو الجواب، la maison. la maison. التلميذ لازم يكون ذكي، يستعمل ذكاءه. العنوان la maison de mes parents. إذن dans ce texte on présente une maison. قال لك coche la bonne réponse. Je coche. هكذا. Où se trouve la maison? Où se trouve la maison? نرجع إلى النص. Au bout du chemin se trouve la maison. الجواب هنا. Au bout du chemin se trouve la maison.
Où se trouve la maison? La maison. La maison se trouve au bout du chemin. Au bout du chemin. Relève du texte. Le féminin de beau. Un indicateur de lieu. استخرج من النص le féminin de beau. beau جميل. le féminin نتاعو في النص. نبحث belle belle. beau le féminin نتاعو est belle. belle. Un indicateur de lieu. indicateur de lieu نبحث عنه في النص. du côté. du côté. هذا يسمى un indicateur de lieu. راهو موجود في الدروس السابقة. du lieu. du lieu. Souligne le nom propre et entoure un nom commun. Le nom propre درستوه والنون كومان درستوه وسأنزل لكم بطاقة مشروع للشرح أكثر. L'auteur de ce texte s'appelle Alphonse. قال لك souligne le nom propre. le nom propre هنا هو Alphonse. souligne نسطر Alphonse. le nom propre دائما يبدأ un majuscule. حرف majuscule. هذا c'est un nom propre. انظروا القاعدة كيف نفرق بين nom propre et le nom commun. Et entoure un nom commun. un nom commun هو أعطينا une phrase ما فتش على bon. l'auteur c'est un nom commun. commun entoure. Conjugue au présent. Nous, le verbe être. ماذا نقول؟ le verbe être حاول التذكير. nous يلا nous sommes des enfants. nos parents اللي هي il avec s. avoir, voici le verbe avoir. nos parents ont une grande responsabilité sur nous. Complète avec et
هذو يقولوا لهم اللي اي يتنطقوا كيف بصح في الكتيبة وفي المعنى يختلفوا. عندهم اسم لي اي قلنا يتشابهوا في النطق، مي بصح المعنى والكتيبة ماهمش كيف يقولوا لهم لي زوموفون. بطاقة للتوضيح أكثر. complète avec tu le pronom personnel, le verbe être, je suis, tu es intelligent, et ربط et studieux. Il, le pronom personnel il, le verbe être. Il est temps de reconnaître. الصفحة الثانية. سابعا auto-dictée. Écrit en cursive et corrige les fautes. N'oublie pas les majuscules et les points. عطاك une phrase وقالك حولها، اكتبها en cursive et corrige le faux. هذه الفراز فيها ديفو فوت، فيها أخطاء، أنت صححهم. Mon père est maîtresse et ma mère est avocat. Nous sommes une famille heureux. كما تلاحظ ركز جيدا، جملة مملوءة بالأخطاء، مملوءة. نبداو التصحيح. قال لك دائما في اون فراز نقطة هذه تسمى اون فراز. في اون فراز باش تبدا بون ماجيسكول. mon père est هنا maîtresse. Mon père, ce n'est pas une maîtresse, pas une femme. Mon père est maître. Maîtresse لو كانت ma mère est maîtresse. Mon père est maître. Et maître. إذن maîtresse fausse. Mon père est maître et ma mère est verbe être avocat. ماذا تلاحظ؟ avocat لو كان نقولوا mon père est avocat، نعم، مي هذه ma mère est avocat ونزيدو الأو نكتبو et avocat ونزيدو أو تاع التأنيث avocat. ma mère est avocate، هذه غلطة. nous point قالك لا تنسى n'oublie pas les majuscules et les points. point نهاية لا فراز نبداو بالماجيسكول ونديرو point. nous دائما في بداية
الجملة nous majuscule N majuscule nous sommes انظر ماذا كيف كتبه خطأ nous sommes deux M nous sommes une انظر هنا famille مؤنث famille نقول une famille nous sommes une famille une famille ماذا نلاحظ nous sommes une famille une famille انظر هنا heureux avec X هذا au pluriel لو نقول des familles heureux نعم نكتبها هكذا بصح هذه une famille une famille heureux une famille نكتبو غلطة هذه نكتبو نحيو الإكس ونكتبو heureuse une famille heureuse هذو كامل قرأتهم في السابق بوان لا تنسى البوان نرجع السؤال الثامن مي او اي ان والاي والاو لا غد قال لك اكتب هذه ماذا نكتب لا راديو الإذاعة la radio annonce le jour du وعطانا ساف وكاين الآغ واش نديرو هنا نديرو le verbe savoir o i savoir du savoir o i dont on a besoin O-I-N. La radio annonce le jour du savoir dont on a besoin. Production écrite. Production écrite. Ton nouvel enseignant ne connaît pas ton quartier. Écris un paragraphe de 5 phrases pour présenter ta maison en répondant aux questions suivantes. Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Où habites-tu? Où se trouve ta maison? Qu'est-ce qu'il y a dans ton quartier? Utilisez la boîte utile. عطاك دير نو استخدمهم في الباراجراف تاعك. Le quartier, la mosquée, l'école, le stade, boulangerie. Les adjectifs grand, propre, beau. Indicateur de lieu, à côté, pas loin, en face. هادو كامل نستعملوهم ونديرو un petit texte من هنا. مثلا نبداو bonjour bonjour je m'appelle كل واحد يكتب اسمه. j'ai 9 ans 9 سنين. j'ai 9 ans
بوان. دائما من خلال هذو الأسئلة ومن خلال هذو الأسماء وتكتب جابيت à où habites-tu. j'habite وتكتب ما ميزون. مثلا نكتب المدينة تاعك والشارع تاعك. ما ميزون se trouve indicateur du lieu. نكتب مثلا ما ميزون se trouve à côté de l'école عطانا l'école عطانا stade boulangerie à côté de l'école. pas loin de boulangerie de la boulangerie en face de la grande mosquée. En face de la mosquée. La grande. En face de la grande أنا خط كبير أو عليها ما كفانيش هذا الطفل صغير أو خطه شوي صغير. موسكي en face la mosquée. بوان. الجملة الأخرى تاع لو كارتي مدرناش لو كارتي côté dans mon quartier. il y a aussi un grand stade. وهكذا أجبنا عن الاختبار. ديروا كابتور ولا شوفوا الطرا ولا عاودوا الفيديو راهو ممكن يطيح لكم ولا تشابه يمكن يبدلوا لكم فقط كلمات. la maison de mes parents, ma maison, la maison de mon oncle. وهي هكذا. إن شاء الله الموضوع يكون واضح وأعجبكم المحتوى. إذا حبيتوا ننزلكم مواضيع أخرى حتى ولو في العربية أو الرياضيات. مع هذه البطاقات تساعدكم في الفهم أكثر. وأترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.